cu privire că ți pardon. E decizi că am anul sfântă. Parce que c'est cette relation-là, lorsque vous le regardez comme un homme saint, il peut vous donner maintenant les choses qui viennent de la sainteté. Dieu ne peut pas utiliser un corps impur. Excusez-moi, il a besoin d'un homme de Dieu pour pardonner au peuple. Mais dacă vă te mică care relație Dumnezeu mă așa tumende lucrătoarele de vleske, pentru că de nașit te folosim pe stare manuș că ne curățimile ăsta. O de folosim pe stare manuș ca din cova să curățime. Amen. Alors, un homme de Dieu, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton cousin, c'est un homme de Dieu, il a une grâce spéciale. Comme on a du respect pour un président de la République, nous devons l'avoir devant un homme de Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu. Sa bouche garde le mystère. Amen. Amen. Așa fel că manușul lucrătoarele de vleske n-are niciun fel de legământul ăsta, n-are nicio voro, n-are nicio prietenă, n-are nicio cap. Pentru că opția legimenta rodele schivează să-i deoparte, atunci puteți o respectul față de lese, palatar situită față de președinte. Președintul nu are așa gloria să tu. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Voilà, la deuxième chose, lorsqu'on rétablit la relation, un homme de Dieu peut changer ta situation. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que nous avons vu un homme qui était dans un territoire qui ne croyait pas qu'il y a la bénédiction parce qu'il y a la crise. Dar mi bine să merge cu o manuș de vezi cu aștept timpul să mă viața. Dar mai asta că manuș, care să în țara părăsime puseime, ai de chiar să bine cuvântările de vezi. Cette personne-là, c'est Jacob. Hai că persoana ți o Iacob. Non, c'est Isaac plutôt. Isaac. C'est Isaac. Isaac, il est resté dans un pays, après la mort de son père, il est devenu pauvre dans ce pays-là. Isaac că dava pale moartea pidadenții de vin să dea manuș șoro. Abraham est mort, mais Isaac est devenu pauvre. Dar Abraham muleața, Isaac de vin să dea manuș șoro. Alors il regarde à côté, les gens sont riches, lui il est pauvre. Apoi de cele manușăm pe dreapta că se bogat sau mais il a tout simplement la promesse de Dieu que tu seras béni, tu seras grand, mais là où il vivait, il était pauvre. Dar om că s-a zis promisiunile de vesti că vei să apară, vei să binecuvintime, să șoro. Alors comme toute personne qui veut vivre bien, il se dit bon, je vais aller à côté, je vais aller à droite, je vais m'enrichir. Et il a voulu faire alliance avec le roi d'Égypte. Dar pentru că la declara că se afista loc găsit șororul de la să chirezi legământul, e faraonosa ca te dașchete rode, te dașchete primi de ce har. Dans ce temps de crise, Dieu nous a fait des promesses. Nous tous là, nous nous accrochons à des promesses de la Bible. Amestea că seam că te prezent o seam pangleta în promisiunile de vleske. Comme Isaac aussi s'accrochait à des promesses. Je suis le fils d'Abraham. On m'avait dit que je serais béni, mais la bénédiction ne venait pas. Palatar până la ziua Isaac, când este moceau Abramovski, dar e binecuvântare neagă încă. Pendant qu'il voulait fuir. În timpul care avea să nașă. Mais il avait besoin de fuir parce qu'il avait faim. Dar omul așa să se schimbă. Mais pendant qu'il réfléchissait pour fuir. Dar în timpul să gândi la asta. Dieu lui dit ne fuis pas. Uite, fidel este n-ate la Iacob. C'est ce pays-là que je vais te bénir. Pentru că de țara va binecuvinte acum. Ne fuis pas, c'est là où tu ne vois rien qu'il y aura quelque chose pour toi. N-ate la de țara o trece de ce ne calci o te va binecuvinte acum. Je vous ai expliqué que la bénédiction ne dépendait pas de Dieu, mais dépendait d'Isaac lui-même. Dar să vedem tu merge că binecuvântarea nu depinde la starotel, dar la Isaac însuși. Ça veut dire que Isaac habitait dans ce pays-là, mais il n'aimait pas le pays qu'il habite. De exemplu, deci Isaac s-a de țara, dar nu-i place la vizița. Il y a des gens, Dieu vous a amené ici en France, vous êtes dans l'un des pays les plus puissants du monde. Dar o de la de țara, pentru că este țara cea mai zurali în clasă mondială. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce que Dieu sait que la bénédiction de la France vous appartient. Dacă o de la de Franța, înseamnă că binecuvântarea de Franța înseamnă tu mede. Alors si tu es en France, il faut aimer la France parce que c'est ton pays de la bénédiction. Dacă țara de Franța trebuie să iubești de țara pentru că este țara care este prin de vai să binecuvintime. Qu'importe le problème qu'on nous cause ici, qu'importe ce qui nous veulent pas, mais ça, nous sommes ici, nous sommes dans un territoire que Dieu nous a bénis.
Amen. Indiferent de problema creștinului, dar pentru că seamănă de țara, vreau să fie cuvintele mei. Il a aimé le pays. Il a aimé le pays. Iubi să desi țara. Et comme il a aimé le pays, Dacă nu iubi să desi la țara, Bible dit il a semé dans le pays. Donc il a travaillé dans le pays. Biblia spune că să nu ți s-ar dea, aștepți sămânța, Ça lucrul veut s-ar dea. dire que vous vivez ici, vous devez avoir une grande vision d'ici. Il faut travailler dans ce pays, il faut ouvrir des entreprises. C'est là où Dieu sera avec vous. Amen. De exemplu, să zic tu de țara, trăpunte tu mă gândire, te ajută mă gândire tu mă viitori, ca te da știi pe lucrurile de țara. Ne vous en faites pas, même si vous n'avez rien, vous avez quelque chose. La foi en Dieu peut vous amener loin. Celui qui a une vision, Dieu peut l'amener loin. Dar te n-am tu me cu tot de că tu me can și tu me credința, ai credința că ne te bazunează de te. Ai cu tot de că tu me la dispoziție să trobul, o de va ajuta la tine. Isaac ne voyait rien. Isaac ne voyait O rien. Isaac e de la scar. Mais il a aimé le pays, il a travaillé dans le pays. Dar iubi să treacă din țara, hai lucruri să dea de la. Ayez des grandes visions. Trebuie să te tu me gândire mai largă. Ne restez pas comme des petits enfants. Nu trebuie să așa să niște copilași. Je donne l'exemple de nos bien-aimés Turcs qui sont en Allemagne, qui se sont fait une force. Parce qu'ils ont aimé l'Allemagne, ils ont travaillé en Allemagne et ils sont devenus une force en Allemagne. Hai cam dat tu me exemplu despre mare treabă de la turci, că lucrând din Germania, iubim cu din țara, a devenit de patroie. Pentru că chiede întreprinderi și chiede mai bun lucru. Oui, personne ne peut dire que la terre lui appartient. La terre appartient à Dieu. Si mes pieds ont foulé ce sol, c'est parce que Dieu a voulu me montrer la richesse de la France et j'y ai pas. Niciun fel de mănuș n-a ști pentru că de țara simără, pentru că țara că de aparținele de veste, că de pu, a unde mai ciulă că în acela moro pârno, vai la binecuvintiment al hotel. C'est comme ça que vous allez sortir de la crise. În astfel va intră la tumea de criza. N'oubliez pas, le langage de Dieu est différent du langage du monde. N-ai distrenu că vorbirea lui Dumnezeu este diferită de Quand les vorbirea gens lumea. disent paix, quand les gens disent c'est la paix, la paix. Quand les gens ils disent que c'est la paix maintenant, Când a venit lumea că se pacea, chez Dieu c'est le désordre. am devenit lui Dumnezeu este dezbinat. Quand les gens disent crise, Când am ajuns pentru că se criza, dites-vous qu'il y a la richesse. tu mi-ai gândit tu mi-ai găsit bogăția la Je Dumnezeu. vous ai dit qu'à ce temps, il faut profiter pour faire les affaires parce que l'argent circule quelque part. Amen. Dar la timpul nu te profiti pentru că lovește pe undeva. C'est le diable qui veut nous changer le langage. Pentru că satana că nu te schimbă la mare Pour părere. notre langage. Nici nu te la mea mare Il n'y a părere. pas un moyen possible dans ce monde que pendant la crise pour s'enrichir. Et même ils s'enrichissent pendant la crise. L'essence monte, les aliments montent, tout monte. Nous aussi nous allons monter avec Al alimente, al lugar, cada la verduturi creștite, aia Vous mi-a dat voulez, creștin. vous voulez faire des affaires. Excusez-moi aujourd'hui. Allez chercher votre licence dès demain. Commencez à faire les affaires. Vous allez vous enrichir. Parce que tout augmente. Votre pain ne sera plus 1 euro, ça sera 1,50 €. Cam atât de asta mea, dacă cabina te lucrezi, dacă mi-te îmbogățit mea, trebuie te rog de te vei pentru m-a mandat, m-a dovad, pentru că un marloc ai chineres la 1 euro, am videat de servi la 1,50 €. Celui qui était dans la crise, Isaac, Ca două că sunt de criză, Isaac, il est devenu extrêmement riche, dit la Bible. devenit să deci mai mult bogat, când e de Au Biblia. point que les gens des pays l'ont chassé. Genul tipul că din s-a zis, Ils ont dit, lumea de țara cu tu 2 es ani. tellement devenu riche que tu nous fais peur, il faut que tu partes. Pentru că tu devii să te mănuși prea bogat, tu ai trebuit să trăiești în mai țară. Alors si vous ouvrez les yeux, Că dacă ziceai tu, Maria, vous regardez bien, hai de ce mișto? vous avez une vision, Termină vedenia, vous pouvez faire de grandes choses ici. dar știi că în buchea bani de țară. Et le deuxième jour, c'est ce que nous a prêché l'homme de Dieu. A doua chestie, studiam în învățătura. Il nous a parlé que dans les temps de crise, nous devons avoir la conscience que l'offrande, c'est celle qui ouvre le ciel pour nous. Amaro, pastor din mine că învățătura, când un tipul de crize, pe la satin zi de azi, e o daro ca ne zis tu, că două știi ce e că va discere la o ce. Il nous a expliqué l'importance de pouvoir s'aimer dans les choses de Dieu, son corps, son temps, la prière, même la nature même de l'offrande peut changer votre situation en cas de crise. În timp de criză, nu
Dar știi, prin jertfa cheii, sau prin bani, prin chivoința, prin mâncări, cu jertfe din mâncări,